ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 15-16 द्वाविमौ पुरुषौ लोके द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च पदच्छेदे द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते पदच्छेदे क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। वाक्यांशः विश्लेषण। I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्यसुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। इमौ द्वौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षरः एव च स्तः। सर्वाणि भूतानि क्षरः उच्यन्ते कूटस्थः अक्षरः उच्यते। अन्वेषः शब्दाभ्यासः। वाक्यांशः 1 लोके क्षरः च अक्षरः एव च इमौ द्वौ पुरुषौ स्तः। लोके लोक पुल्लिङ्गं सप्तमी एकवचनं लोकः लोक्यते असौ लोक घय the world, a division of the universe. Roughly speaking, there are three lokas: Swarga, Prithvi, and Patal. But according to fuller classification, the lokas are 14, 7 higher regions rising from the earth, one above the other. That is Bhurloka, Bhuvarloka, Swarloka, Maharloka, Janarloka, Taparloka, and Satyaloka or Brahmaloka. And 7 lower regions descending from the earth, one below the other. That is Atala, Vitala, Sutala, Rasatala, Talatala, Mahatala, and Patala. The earth terrestrial world, Bhuloka. Ihaloke, in this world, opposite of Paratra. The human race, mankind, men, as in Lokatiga, Lokottara, etc. क्षरः क्षर विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं क्षर एडजेक्टिव क्षरति स्यन्दते मुञ्चति वा क्षर अच melting away movable perishable and same shloka has been quoted क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते भगवद गीता 15-16 च अव्ययम् and अक्षरः अक्षर विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं न क्षरः इति अक्षरः न तत्पुरुषः नॉन पेरिशेबल एव अव्ययम् ओनली इमौ इदं धिस् सर्वनाम अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा द्विवचनं द्वौ द्वि टु संख्या विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा द्विवचनं पुरुषौ पुरुष पुल्लिङ्गं प्रथमा द्विवचनं पुरुषः पुरि देहे शेते शी ड पुरुषोदरादिकं पुर अग्रगमने कुशन उणादि a male being man अर्थतः पुरुषो नारी या नारी सार्थतः पुमान men mankind a member or representative of a generation an officer functionary agent attendant servant the height or measure of a man considered the measure of length द्वौ पुरुषौ प्रमाणमस्य स्वा द्विपुरुषाशी द्विपुरुषा और द्विपुरुषी परिखा the soul द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरे same shloka has been quoted. So purusha meaning soul, not exactly, we will discuss this later on. Staha as dhatoh lati prathama purushah dvivachanam as asang bhuvi to be to exist adadi द्वितीय गणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट वाक्यांशः 2 सर्वाणि भूतानि क्षरः उच्यन्ते सर्वाणि सर्व ऑल सर्वनाम अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा बहुवचनं भूतानि भूधातोः क्तविशेषणं भूत what has been made to be creation अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा बहुवचनं उच्यन्ते वच् धातोः कर्मणि लटि प्रथमपुरुषः बहुवचनं वच् वचं परिभाषणे टू स्पीक टू टेल टू टॉक अदादि द्वितीयगणीयः परस्मैपदी द्विकर्मकः अनिट्
वाक्यांशः 3 कूटस्थः अक्षरः उच्यते कूटस्थः कूटस्थ विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं कूटे तिष्ठति इति कूटस्थः उपपत् तत्पुरुषः कूट adjective false as in कूटास्युः पूर्वसाक्षिणः दुस्तोषः कूटयोगिनां भागवतम् immovable steady despised कूटम fraud illusion deception a trick fraudulent or roguish scheme अक्षकूटमधिष्ठाय हृतं दुर्योधनेन वै a puzzling question naughty or intricate point as in कूट श्लोक कूटान्योक्ति वाचः कूटं तु देवर्षेः स्वयं विहुमुषुर्धिया उच्यते वच धातोः कर्मणि लटि प्रथमपुरुषाय एकवचनं वच वचं परिभाषणे टू स्पीक टू टेल टू टॉक अदादिः द्वितीयगणे परस्मैपदी द्विकर्मकः अनिट् अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग वाक्यांशः 1 लोके क्षरः च अक्षरः एव च इमौ द्वौ पुरुषौ स्तः there are these two persons in the world the mutable and the immutable वाक्यांशः 2 सर्वाणि भूतानि क्षरः उच्यन्ते the mutable consists of all things वाक्यांशः 2 कूटस्थः अक्षरः उच्यते the cryptic one is the immutable छंदो विश्लेषण द्वाविमौ पुरुषौ लोके अष्टक्षाणि ऋषौ लो एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे क्षरश्चाक्षरे एव च अष्टक्षाणि र एव एतेषां मात्राः एका द्वे एका क्षरः सर्वाणि भूतानि अष्टक्षाणि णिभूता एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे कूटस्थो क्षर उच्यते अष्टक्षाणि र उच्य एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् पंचदशाध्याये षोडशे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्याय notes of self study there are two words here which provoke deliberation English translation of the word purusha as two persons does not seem to be relevant here because one of the two persons is aksharaha immutable rather purushaha may be taken to mean entity as suggested by Lokmanya Tilak in his Gita Ras. Also, the word Kutastha is explained in Shankar Bhashyam as Kutaha Rashi. Kuta means a heap. Kutastha is Rashi Rivastitaha, that which exists like a heap. Athava or Kutaha is Maya, Vanchana, deception, Jimhata, falsehood, Kutilata, crookedness, iti paryaya, which are synonymous. Kutastha is the one existing sthitaha in the diverse forms of maya, deception, etc. Aneka maya vanjanadi prakarena sthitaha kutastha. It is uchyate called the aksharaha, immutable, because samsara bija anantyat, samsara bija anantyat, owing to the countless seeds of worldly influence, worldly existence, naksharati, it does not perish. One beach, one seed or the other keeps happening and keeps existing. So, Akshara itself is immutable. When some words provoke deliberation, I would like to check interpretations in Gita Rahasya, as I have done for Purusha, and Shankar Bhashyam, as I have done for Kutastha. Whereas there is mention of Dvau Purusha, two persons, rather two entities here, there is mention of yet another supreme, Uttamaha Purushatu Anya, in the next shloka. So, it would be good to consider this study continuing to the next. In Shankar Bhashyam also, a prefatory of the next shloka establishes continuity. Abhyam ksharaksharaabhyam anyaha vilakshanaha ksharaksharopatidvaya doshena asprushtaha nitya shuddha buddha mukta swabhavaha. Different characteristics from these abhyam ksharaksharaabhyam anyaha vilakshanaha different.
the mutable and the immutable, Ksharakshara-bhyam, untouched by the limiting agents of the mutable and the immutable, Asprushtaha, Ksharaksharo-upadhidvaya doshena, untouched, Asprushtaha. By nature, eternal, Nitya, Shuddha, pure, Buddha, conscious, Mukta, and free is another continuation. This Gita Abhyasa is for studying Sanskrit and Gita together. As studying Sanskrit, the study details Padachedaha, Vakyamshaha Vishleshanam, Shabdabhyasa, Chando Vishleshanam. As studying Gita, the study details Anvayarthaha and Swadhyaya, that is notes of self-study. The study is Swanta Sukha, for self-contentment, glad to share. The text can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamastu.